इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान और सही हदीस को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 में, कि जो कोई शख्स अपने दीन को या इस्लाम को फिरकों में बांटता है, या अल्लाह के रसूल, तुम्हें उसे कोई लेना देना नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका हिसाब किताब करेंगे आखिरत में। तो फिरके बनाना इस्लाम में हराम है, फिरके बनाना इस्लाम में हराम है। लेकिन अफसोस की बात है, हम माशरे में देखते हैं, सारी दुनिया में मुसलमान कई फिरकों में बटे हैं। हम जब पूछते मुसलमान से क्या है, तो कोई मुस्लिम कहेगा कि मैं हनफी हूं, कोई कहेगा मैं शाफी हूं, कोई हम्बली, कोई मलकी, कोई देवबंदी, कोई बरेवली। अल्लाह के रसूल क्या थे? हनफी थे, शाफी थे, हम्बली थे, मलकी थे, देवबंदी थे, बरेवली थे। क्या थे? अल्लाह के रसूल मुस्लिम थे। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, ईसा अलैहिस्सलाम वो मुस्लिम थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। और जो आयत से मैंने मेरे तकरीर को खत्म किया, वो सूरह फुसिलत की आयत थी, सूरह 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वो शख्स सबसे बेहतर है, वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो अगर कोई शख्स आपसे पूछे आप कौन हैं, तो सबसे अच्छा जवाब है मुस्लिम। अफसोस की बात है कि अक्सर लोग फिरकों में बटे हुए हैं और अपने अपने ग्रोह बनाते हैं। हम अगर देखते हैं, ये चारों अइम्मा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मलिक, अल्लाह की रहमत सब पे हो। मैं चारों अइम्मा की इज्जत करता हूं, बड़े आलिम थे, बड़े उलमा थे, इज्जत करता हूं। चारों उलमा ने कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिले जो अल्लाह और रसूल से टकराता है, मेरे फतवे को दीवार पे मारो। ये चारों अइम्मा जब फतवे दिए, उनने अपने तहकीक के जरिए फतवे दिए और ये कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिलता है जो अल्लाह और रसूल से टकराता है, मेरे फतवे को मत मानो। अबू हनीफा ने एक हनफी मसलक बनाने के लिए नहीं आए, इमाम शाफी एक शाफी मसलक बनाने के लिए नहीं आए, इमाम मलिक एक मलकी मसलक बनाने के लिए नहीं आए, इमाम अहमद इब्न हंबल एक हम्बली मसलक बनाने के लिए नहीं आए। उनने अपने तहकीक के जरिए अपने फतवे पेश किए और हमारा फर्ज है कि हमें बात मानना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। अगर मिसाल के तौर पे मुझे एक फतवा मिलता है, जो इमाम शाफी का फतवा है कि अगर आप वुजू में हैं और कोई खातून का हाथ लगता है तो आपकी वुजू टूट जाती है। जब मैं सही बुखारी पढ़ता हूं, वहां पता लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू में थे, अपनी बीवी हजरत आयशा को छुआ, उनकी वुजू नहीं टूटी। अबू दाऊद में भी है।
تو یہ پتا لگتا ہے مجھے کہ صحیح حدیث کے حساب سے جب انسان وضو میں ہے تو اس کی وضو نہیں ٹوٹتی. تو میں کہتا ہوں کہ میری وضو اگر خواتین کا ہاتھ لگتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتی. تو میں کہتا ہوں کہ میں پکا شافی ہوں 100%. باقی لوگ کچے شافی ہے 80% شافی ہے. کیونکہ امام شافی نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو دیوار پہ مارو. تو میں نے اس امام شافی کے فتوے کو دیوار پہ مارا تو پکا شافی ہوا کہ نہیں؟ میری وضو نہیں ٹوٹتی. اسی لیے میں پکا شافی ہوں. جو عام لوگ اپنے آپ کو شافی کہتے وہ کچے ہیں 80% یا 70%. میں اپنے آپ کو پکا شافی کہتا ہوں. ابو حنیفہ نے کہا کہ نماز کے وقت سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین زور کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کی کئی حدیث ہے کہ آمین زور کا بولیے. کئی حدیث ہے آپ کا آمین اگر فرشتے کے آمین سے ملیں گا تو آپ کے گناہ معاف ہوں گی. تو میں آمین سورہ فاتحہ کے بعد زور سے بولتا ہوں. میں اپنے آپ کو پکا حنفی کہتا ہوں. کیونکہ ابو حنیفہ نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو چھوڑو. میں ان کے فتوے کو چھوڑ دیا. پکا حنفی ہوں نا میں. تو عملی طور پہ میں پکا شافی ہوں, پکا حنبلی ہوں, پکا ملکی ہوں اور پکا حنبلی بھی ہوں. ہمیں اسلام کو فالو کرنے کے لیے چاہے دیوبند ہو, بریلوی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی تحقیق کرنا چاہیے. ہمیں اس میں تحقیق میں اگر ملتا ہے حق کی بات اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. لوگ اگر کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہے, مثال کے طور پہ جماعت اہل حدیث ہے. میں کہتا ہوں کہ میں سب حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہوں, صرف صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو اہل صحیح حدیث کہتا ہوں. حدیث ضعیف بھی ہے, موضوع بھی ہے, صحیح بھی ہے. میں جانتا ہوں کہ اہل حدیث بھی صحیح حدیث پہ عمل کرتے, لیکن اگر میں اپنے آپ کو کہوں گا تو میں کہوں گا میں اہل صحیح حدیث ہوں. کیونکہ میں پکا قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں, ضعیف حدیث پہ نہیں, صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. اگر کوئی اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے, اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ اپنا لقب دو مسلم, تو اسی لیے لقب میں اپنے آپ کو صرف مسلم دیتا ہوں اور کون سا بھی نہیں. عملی طور پہ پکا حنفی ہوں, پکا شافی ہوں, پکا ملکی, پکا حنبلی, پکا اہل حدیث. لقب سے میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم نے آپ کا نام رکھا مسلم. اس سے اچھا الفاظ ہے ہی نہیں. ہم آپس میں کیوں جھگڑا کر رہے, وہ حنفی, وہ شافی, وہ حنبلی, وہ مالکی, یہ دیوبندی, یہ بریلوی, کیوں جھگڑا کس بات کا؟ ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شیخ ہو, کوئی بھی فتویٰ دے رہا ہوں, آپ اس سے پوچھیے کل ہاتھ برہانکم, آپ کا برہان پیش کرو. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں. اگر ان کا برہان قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اس شیخ کی بات مانو, نہیں ملتا پھینک دو. میں جو کہتا ہوں اسلام میں ذاکر, جو اسلام میں کہتا ہے وہ زیرو ہے, زیرو, کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اسی لیے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. میری اہمیت اسلام میں زیرو ہے, کچھ نہیں, شونیہ, زیرو. اسی لیے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. اللہ جو کہتا ہے, اللہ کے رسول جو کہتے ہیں, صحابہ جو کہتے ہیں, اس کی اہمیت ہے. کوئی بھی عالم دنیا میں آج کی تاریخ میں کتنا بھی بڑا شیخ ہوں دو, افسوس کی بات ہے لوگ فتوے دیتے لیکن حوالہ نہیں دیتے. ہم مسلمان کو صرف یہ پوچھنا چاہیے بھائی آپ کا ثبوت کیا ہے, پوچھو, حوالہ پوچھو. کچھ لوگ کہیں گے ارے مجھ سے حوالہ پوچھتے ہیں, شیطانی سوال. جواب نہیں پتا تو بولتے شیطانی سوال. ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 73 فرقے ہوئیں گے. اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوئیں گے,
होंगे, ये नहीं कहा कि तहत फिरके बनाओ। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला फरमाते कि फिरके बनाना हराम है। अल्लाह के रसूल जानते हैं कि अल्लाह कहने के बावजूद कि फिरके बनाना हराम है, मुसलमान बनाने वाले, तो उनकी हदीस है कि 73 फिरके हो गए। उनने ये ना कहा कि 73 फिरके बनाओ। और जब साहबा ने पूछा कि एक ही फिरका सही रास्ते पे होगा, जन्नत में जाएगा, हर कोई मुसलमान कहता वो मैं हूं। जब साहबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो जो कुरान और हदीस पे अमल करता है, जो मेरे बात और साहबा पे अमल करता है, जो फिरके नहीं बनाता है। कुरान कहता है फिरके बनाना हराम है, फिरका बनाए मतलब गलत। आप जब ये कहे कि सिर्फ मेरी जमात जन्नत में जाएंगी, कुरान के खिलाफ। हाँ, सिर्फ वो जमात जो अल्लाह और रसूल की बात के ऊपर अमल करती है, जो फिरके नहीं बनाती है। इसीलिए मुझसे जब कोई पूछता है अब क्या है, तो मैं कहता हूं मैं मुस्लिम हूं। अमली तौर पे पक्का हनफी हूं, पक्का शाफी, पक्का हमली, पक्का मलकी, पक्का अहले हदीस। मैं चारों अइम्मा की इज्जत करता हूं। मेरे हिसाब से चारों माशाअल्लाह वो सलफी थे, सलफी सॉलिन के ऊपर अमल करते थे। एक इंसान फतवे देने के ऊपर गलती कर सकता है, मैं गलती कर सकता हूं, कोई भी इंसान कर सकता है। और देखे जाओ तो इनकी बातों में 95%, 98%, 99% देख है, वो 1% की हम झगड़ा कर रहे, ग्रोह बना रहे कि इस्लाम में ग्रोह बनाना, फिरके बनाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते जो भी कोई फिरका बनाता है वो हराम है। तो हम मुसलमान के अंदर आप देखेंगे फिरके क्यों हैं? क्योंकि हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ते। कुरान पढ़ते अरबी में, खत्म करते रमजान में 1, 2, 3, 4 बार, समझते ही नहीं। क्या कुरान खत्म करेंगे इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, लेकिन जब आप समझते नहीं तो अमल कैसा करेंगे? अगर हर मुसलमान कुरान को समझ के पढ़ेगा तो कोई भी शेख आपको घुमाएगा नहीं। क्या होता है फतवे में होता है ना, घुमाते, टेक यू फॉर अ राइड अंग्रेजी में कहते हैं। आप अगर कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो कुरान मजीद अल्लाह ताला फरमाते सूरह कमर में, सूरह नंबर 54, चैप्टर 54, आयत नंबर कम से कम 4 जगह पे, आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 32, आयत नंबर 40, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान आपको समझने के लिए आसान बनाया है, तो कौन इसके ऊपर अमल नहीं करेगा? कुरान आसान है, समझ के पढ़ो। अगर समझ के पढ़ेंगे तो कोई भी आपको गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। तो हमें कुरान और हदीस को समझ के पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। आपस में फिरके बनाना हराम।